स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। डबल इंजिन सरकार ये डबल व्यथा दौरान डबल जंत्रणा दौरान एवं डबल अवहेला करशा को डबल इंजिन सरकार बड़ इंजिन दिल्ली रे सान इंजिन ओडिशा रे कही ओडिशा को 1 नंबर करिवो विभिन्न क्षेत्र में जेते सब नेगेटिव क्षेत्र में 1 नंबर होइछि एवं ओडिशा जो क्षेत्र में आगेवा कथा विशेषकर पंचायत राज विभाग जोटी 80% लोक ग्रामांचल बसवास करती एवं से ग्रामांचल उन्नति कथा जो आसे से डबल इंजिन सरकार धोखा दौची डबल इंजिन दिल्ली सरकार बड़ इंजिन धोखा दौची से संपर्क में आज आम विशेष भाव में आलोचना करवा एवं आपण मैंने जानी मान्यवर प्रधानमंत्री आउ 2-3 दिन पर ओडिशा गस्तर आसबे कौन से भेटी देवे कौन भेटी देइछन्ते ओडिशा को आमे भात हांडी गोटे चिपिले जना पड़िबो कौन सी ओडिशा को दौरान एठी आसवा आमे जे जो 16 फाइनेंस कमिशन 1600 अर्थ कमिशन जो सुपारिश करिसंती जहाँ लागू होगा जाऊँगी 15 फाइनेंस कमिशन अवधि सरुची 16 फाइनेंस कमिशन अवधि आरंभ हम ए परिप्रेक्षी में गोटे खबर आसी जहाँ आकलन आसी से आपण देखिए 0.11% गत थर अपेक्षा कटिब ये क्रमागत भाव में कटि आसुची जेबेठू प्रधानमंत्री मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में भारतवर्ष चली सेबेठारू फाइनेंस कमिशन रेकमेंडेशन रे आमर अर्थ बराद कमुची तार उदाहरण होची 14 फाइनेंस कमिशन 2015-2020 सेठी सी आमको 4.64% दौले 4.64% 4.64% दौले जेतेबेले 15 फाइनेंस कमिशन आसला जोटा 2020-2025 सेतेबेले आपण कमिला 4.53% को अर्थात 4.64% रु 4.53% कमिला अर्थात 0.11% कमिला एबे आरंभ है प्रपोज 16 फाइनेंस कमिशन जो प्रस्तावित 16 फाइनेंस कमिशन 26 मसीह लागू हम 26-27 पर लागू हम से 2026-2031 पर्यंत से कौन कले 4.42% देले आउ थे रिपीट कर दूची 15 फाइनेंस कमिशन 15-20 मसीहा भितर जिते 4.64% देले 20-26 मसीहा भितर 15 फाइनेंस कमिशन ताकू 4.53% को आनले वर्तमान 4.42% को आनले अर्थात 0.11% करी काटुछन ये होची प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बड़ इंजिन सरकार ओडिशा प्रति गभीर समवेदना समर्थन साहाय्य सहयोग ताको भावा दरकार बाहर सरकार कहवा दरकार एक कथा कहिबार कारण होची एक कथा हैला काहे की एक कथा हबार कारणटा आपण माने जानिबा दरकार से माने निर्वाचन प्रतिश्रुति देइथिले जे आम ओडिशा को 1 नंबर करिवु अवश्य जो राज्य रे निर्वाचन होची सेठी भाषण दोछन तम राज्य को आम 1 नंबर करिवु ताले गुजरात केते नंबर रहिबो ताको उत्तर प्रदेश केते नंबर रहिबो जो राज्य को 1 नंबर करिवु ओडिशा को मध्य 1 नंबर करने को से अर्थ काटुंट अर्थ काटबार 1 नंबर कर पंचायत को जो गोटे डिपार्टमेंट विषय आलोचना करेंगे आसंता को अन्य डिपार्टमेंट से आलोचना करिया जो पंचायत राज व्यवस्था रे जो केंद्रीय अनुदान मिलवा कथा आपण देखिए 2026-27 आर्थिक वर्ष रे गत वर्ष तुलन में 529 कोटी टंका कमिब
ये जो 16 फाइनान्स कमिशनर व्यय बराद रे 529 कोटी टंका कमिब। आमर पंचायत संख्या केते 6794। तेणुक गत 25-26 रे आम 1250 कोटी टंका पाइथिले ताहा बर्तमान कमिबा को जाउछि। आमको 1250 कोटी टंका गत आर्थिक वर्ष पाइथिला बेले बर्तमान 721 कोटी टंका आम पाइबा, अर्थात 529 कोटी टंका कमिब। तेणुक केंद्रीय अर्थ कमिशन जो फॉर्मूला आपणिछन्ती सेथिरे पांठी कमिब एवं पंचायत माने केते पैसा पाइबे तार गोटे गाइडलाइन मध्य से देइछन्ती। गाइडलाइन मुताबक 5000 लोक संख्या विशिष्ट पंचायत को 9,62,630 टंका देवे एवं 5000 7,500 जनसंख्या विशिष्ट पंचायत को से माने 11,55,000 टंका देवे। 7,501 रु 10,000 जनसंख्या विशिष्ट पंचायत को 12,41,000 टंका देवे। मु आपन को एठी आ गोटे सांघातिक तथ्य दबा को चाहे। आपण से सांघातिक तथ्यटा को जानिबा दरकार। जेतेबेले मान्यवर नवीन पटनायक ओडिशार मुख्यमंत्री थिले से केंद्रीय अर्थ एवं राज्य अर्थ सेंट्रल फाइनेंस कमिशन और स्टेट फाइनेंस कमिशन सुपारिश रे जो अर्थ दिया जाउतला सेथिरे 90% प्रतिवर्ष खर्च होउतला एवं जेहेतु केंद्र सरकार मार्च मास बेलू दियंती सेथिरे टिके असंगति रहउतला किंतु 90% पाखापाखि खर्च होउतला। आपनकर 2024-25 ये सरकार जिते आरंभ है आज 2 वर्ष पूरीला 2 वर्षर पूर्ति पालन करुछंती उत्सव मनाउछंती जेतेले ओडिशा सढ़ुची दुर्गति रे दैन्य दुरीतरे सेतेबेले से उत्सव पर उत्सव मनाउछंती सफलतार कहानी बखाणुछंती। मु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम पचार चाहे ये कौन तुम सफलता 2024-25 मसीह आपणकर जेतिके अनुदान दि जाइथिला 15 फाइनेंस कमिशनर एवं स्टेट फाइनेंस कमिशनर एवं जहाँ अर्थ बराद करा जाइथिला तार मात्र 52% खर्च होइतिला 24-25 मसीह एवं 25-26 मसीह गत आर्थिक वर्ष रे मात्र 53% खर्च होइतिला। मान्यवर नवीन पटनायक समय 90% ऊर्ध्व खर्च होता। आज तुम्हें 50 भाग अर्थ खर्च करने को समर्थ नुहे जहाँ फल कि फाइनेंस कमिशन कौन कले परफॉर्मेंस बेस्ड को जो मूल्यांकन कले देखिले ओडिशा सरकार अथर्व अपारग खर्च करिपारुना तेणु से सुपारिश कले जे आम को वर्तमान आउ अधिक अर्थ दबार आवश्यकता नहीं। जोठी 1250 कोटी देइथिले सेठी 721 कोटी देवे 529 कोटी काटिबे कहीं ना पारिबा पणिया सरकार जेहेतु ओडिशा रे अछि डबल इंजिन सरकार एवं लोकप्रिय सरकार एवं ता साथी कुआड़े गाँ गहली सब काम करके भसई देनी 2 वर्ष भितर लोक कहते गांडुए माटी पड़ी ना ये सरकार खर्च होची मात्र 50%। तेणु केंद्र फाइनेंस कमिशन कहले एभली अपारग सरकार को पैसा दबु नहीं। तेणु एठी आपण आउ गोटे कथा मन रखंतु एठी जहाँ भी घटी सोशल मीडिया रे एवं सबुआड़े प्रकट होइछि सबु लोक मानक पाखरे न्यूज पहुँची आम महिला कमिशन मध्य एथिरे सक्रिय अछि से भी तदारख करुछि एवं सरकार मध्य अनुरूप भाव में सक्रिय अछंती। गोटे अभियोग करछंती जे जो जाक गिरफ करा जन गिरफ करा जाय सी अभियुक्त नथला एतला जा नारे थिला तो कोन प्रकार कार्यानुष्ठान होला सुनत कोन हेछि से विषय तो मु कहि परिबि नै किंतु मो माने मोर जति धारणा होछि जे भी ए सिचुएशन रो क्रिएटर ए सिचुएशन जो माने घटना जो माने दोषी सी जे क्यों ना हो जे राजनैतिक व्यक्तित्व हो पारती से जड़े साधारण लोक हो पारती किंबा सरकारी कर्मचारी मध्य हो पारती जी होना कहीं जी दोष करिसंती तांकु आईन परिसरभुक्त कराहे कि दंडित हो। हाँ मु निश्चिंत कारण मु केन्द्रापड़ा झील केन्द्रापड़ा रोली भाभी निश्चिंत आसपाट मुझे आउट ऑफ ओडिशा थी बाहर थी काली राति पहुँचली और काली राति पहुँचवा पर इमिडिएटली लेट नाइट रे मु आसी पहुँची फ्लाइट रे मु आसिला पर इमिडिएटली आज
ସକାଳୁ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଝିଅକୁ ଦେଖାକଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଏତଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହୁଏତ କାହାର କେମିତି ପଲିଟିକାଲ କନସ୍ପିରେସି ଥାଇପାରେ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ କିଛି ମୋର ମୋର ମୁଁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେଇଟା ଯାହା ସମୟ କହିବ ଯେ କ'ଣଟା ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାମିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଅପା ବହୁତ କଥା ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ଏମାନେ ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଘେରିକି ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଟିକେ ଅପା ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବି କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାହେବ ଏଇଟା ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲି ତାହା ହିଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏତଲା ନଥିଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ତେଣୁ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଆଜି ହେବା ଦରକାର କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତଲା ହେବ ହୋଇନଥିବ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେବା କଥା ନା ନାଇଁ ନା ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ହେବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏତଲା ନଥାଇକି ନେବାଟା ବି ଅନୁଚିତ ଏତଲା ନଥାଇକି ନେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସମୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେ ବି ତଦାରଖ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯାହା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ଏତଲା ଯାହା ନାଁରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେବା ଦରକାର ମୋ ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ର କ୍ରିଏଟର ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେ ଯିଏ କେଉଁ ନା ହଉ ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାହେଇକି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାରଣ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲି ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିପାରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲି ବାହାରେ ଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଝିଅକୁ ଦେଖାକଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହୁଏତ କାହାର କେମିତି ପଲିଟିକାଲ କନସ୍ପିରେସି ଥାଇପାରେ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ କିଛି ମୋର ମୁଁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେଇଟା ଯାହା ସମୟ କହିବ ଯେ କ'ଣଟା ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାମିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଅପା ବହୁତ କଥା ମୋ ଉପରେ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ଏମାନେ ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଘେରିକି ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଟିକେ ଅପା ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବି କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାହେବ ଏଇଟା ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲି ତାହା ହିଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏତଲା ନଥିଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ତେଣୁ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଆଜି ହେବା ଦରକାର କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତଲା ହେବ ହୋଇନଥିବ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେବା କଥା ନା ନାଇଁ ନା ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ହେବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏତଲା ନଥାଇକି ନେବାଟା ବି ଅନୁଚିତ ଏତଲା ନଥାଇକି ନେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସମୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେ ବି ତଦାରଖ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯାହା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ଏତଲା ଯାହା ନାଁରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେବା ଦରକାର ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ର କ୍ରିଏଟର ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେ ଯିଏ କେଉଁ ନା ହଉ ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି
ଆପଣ ବିଜୟର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ବିଜୟଟା ସେତେବେଳେ ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ ମିଳିନି, ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଶୀର ବନ୍ଧା ମୋ ବେକରେ ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ଯେତିକି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ନାଁରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେଇଲେ ବି ଗିରଫ ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ, ଯେଉଁ SI ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଜୟର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ବିଜୟଟା ସେତେବେଳେ ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ ମିଳିନି, ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଶୀର ବନ୍ଧା ମୋ ବେକରେ ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ଯେତିକି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ନାଁରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେଇଲେ ବି ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ, ଯେଉଁ SI ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଜୟର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ବିଜୟଟା ସେତେବେଳେ ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ ମିଳିନି, ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଶୀର ବନ୍ଧା ମୋ ବେକରେ ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ଯେତିକି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ନାଁରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେଇଲେ ବି ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ, ଯେଉଁ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସଫ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି? ଚାମେଲି ଓଝା ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ବି ଯେତେ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଯିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ମୋତେ କାଇଣ୍ଡଲି ରହିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲି କୋଉଠି ଆସଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସନ ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ବିକଜ ସେଟା ତ ରହିବ, ତେଣୁ କରିକି ଏବେ ସେ ଟୋଟାଲି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା ବଡିରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ଭଲ। ଇଞ୍ଜୁରିଟା ଦେଖିଥିଲେ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କାନ ବି ବଥା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଯାଇ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, କଥା ହେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ଭଲ ତ ହେଇଗଲେଣି ମା। ଯେତେ ଘରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଲୋକ ଗହଳି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ କରିକିରି ଯଦି ସେଠି ଘରେ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସଫ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି? ଚାମେଲି ଓଝା ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ବି ଯେତେ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଯିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ମୋତେ କାଇଣ୍ଡଲି ରହିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲି କୋଉଠି ଆସଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସନ ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ବିକଜ ସେଟା ତ ରହିବ, ତେଣୁ କରିକି ଏବେ ସେ ଟୋଟାଲି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା ବଡିରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ଭଲ। ଇଞ୍ଜୁରିଟା ଦେଖିଥିଲେ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କାନ ବି ବଥା ହେଉଥିଲା। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता कॉरपोरेशन साहब हम लोग प्रधानमंत्री जी को बच्चों से स्वागत करते हैं। इसका पूरा तैयारी चल रहा है। ये एक दिन का नहीं, ये जो आदत खत्म हो गया था, ये आदत को वापस लाने के लिए ये कदम है। पूरा कलकत्ता को, पूरा बंगाल को साफ सुथरा रखना चाहिए। डेवलपमेंट तो होगा, बेरोजगारी तो खत्म होगा, कानून व्यवस्था तो तंदुरुस्त होगा, लेकिन साथ साथ
स्वच्छता का भी जरूरत है। आप सुबह से है सर, आप तो सुबह से गंगा घाट में है। ये गंगा तो हिंदुओं के लिए इतना अच्छा गंगा देखिए, अभी तो हमार चल रहा है, इतना पानी देखिए कैसे, इसके ऊपर काम करना चाहिए। नमामि गंगे स्कीम में यहाँ बंगाल में काम नहीं हुआ, एसटीपी का लिए लैंड प्रोवाइड नहीं किया। पिछले सरकार उनका सोच बहुत नेगेटिव था। माता गंगा को क्लीन करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ये काम शुरू हुआ, देख लीजिए कैसे तरीके से काम हो रहा है। हमारी कलकत्ता कॉर्पोरेशन केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर, उनका लीडरशिप में मंत्री जी है, उनका निगरानी में पूरा काम चल रहा है। इसमें आने वाला दिन में माता गंगा को और भी क्लीन करके ठीक ठाक करके नमामि गंगा प्रोजेक्ट को हम लोग पूरा काम करूंगा। और बहुत सारा एसटीपी के लिए भी हम लोग if necessary state government will purchase the land. Okay. Gone to the court after losing the election, MPS is not accepting that Manipur shares laws. What do you see that? How does it matter? The party doesn't exist. The party offices doesn't exist. The members doesn't exist. How does it matter if she goes? When opposition leads or wins, it is all okay for them. When BJP wins, it is all vote chori, EVM chori. And many a times before also, she has gone to the court. This time also she has gone. She has all the right to go. But of no use. Because the mandate which the people of Bengal have given, after that there is nothing more to prove. TMC is history right now. And we don't want to waste time on something which is on the pages of the history books. We don't want to waste time. मैम छत्तीसगढ़ के Gone to the court after losing the election, MPS is not accepting that Manipur shares laws. What do you see that? How does it matter? The party doesn't exist. The party offices doesn't exist. The members doesn't exist. How does it matter if she goes? When opposition leads or wins, it is all okay for them. When BJP wins, it is all vote chori, EVM chori. And many a times before also, she has gone to the court. This time also she has gone. She has all the right to go. But of no use. Because the mandate which the people of Bengal have given, after that there is nothing more to prove. TMC is history right now. And we don't want to waste time on something which is on the pages of the history books. We don't want to waste time. मैम छत्तीसगढ़ के Gone to the court after losing the election, MPS is not accepting that Manipur shares laws. What do you see that? How does it matter? The party doesn't exist. The party offices doesn't exist. The members doesn't exist. How does it matter if she goes? When opposition leads or wins, it is all okay for them. When BJP wins, it is all vote chori, EVM chori. And many a times before also, she has gone to the court. This time also she has gone. She has all the right to go. But of no use. Because the mandate which the people of Bengal have given, after that there is nothing more to prove. TMC is history right now. And we don't want to waste time on something which is on the pages of the history books. We don't want to waste time. मैम छत्तीसगढ़ के Gone to the court after losing the election, MPS is not accepting that Manipur shares laws. What do you see that? How does it matter? The party doesn't exist. The party offices doesn't exist. The members doesn't exist. How does it matter if she goes? When opposition leads or wins, it is all okay for them. When BJP wins, it is all ममता बनर्जी हाईकोर्ट गए थे भवानीपुर निर्वाचन के लिए। नहीं, वो जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज़्यादा वोटों से, वहाँ जाके अपील कर रहे हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो। तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम हारे नहीं हैं। ऐसे में 5 साल बीत जाएगी। कभी ईडी कभी सीआईडी, अभिषेक बंदोपाध्याय का कुछ ना, उनका तो पहले भी हुआ है, अभी और ज़्यादा कॉम्प्लेंट्स आ रहा है। उस समय डर के मारे लोग नहीं बोलते थे, तो सबका समाधान होना चाहिए। नहीं, कल्याण बनर्जी के ऊपर बहुत कॉम्प्लेन, और उनके पार्टी के ही एमएलएस, कभी मोहा मित्र,
कभी काकुली दोस्ती था, कभी और, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है कि समय आया है और इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बार बार कंप्लेन आता है जिस व्यक्ति का ऊपर, तो कुछ तो मामला है। ममता बनर्जी हाईकोर्ट गए थे भवानीपुर निर्वाचन का लेकर। नहीं, वो जब संकट में आती हैं तब कोर्ट में जाती हैं, लेकिन कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती। इनकी ये अभ्यास है, इनकी ये प्रैक्टिस है। आज जो सब कुछ चला गया, पार्टी भी चला गया है, पार्टी का कार्यालय भी चला गया है। जो हार चुके हैं 15,000 से ज़्यादा वोटों से, वहाँ जाके अपील कर रहे हैं कि वहाँ रिकाउंटिंग हो, पोलिंग हो, तो ये भी इनको लग रहा है कि हम अभी भी चुनाव। मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हुए है। जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? और जिन छात्रों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं या जिन छात्रों को बुला रहे हैं, क्या उनको आप इस परीक्षा के लास्ट समय में, इन द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन, when they need full concentration, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition? और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।